c'est de la terre profil de Wuruki. Dia bara oleh kemudian dia kuma sesok ebe fembe sesok ni no kuma sesok ite sesok ali ni mbaro ko anak kuma dabla kabara ke flip mbara ya solo de sia mo mani ko ba ke so la fala kuma kela hali bi ai de ngalo kuma kela ai de ne dula kuma de ni se pas ma fala anak kuma ne kuma ma ke fende ni don ko la hali bi dama ka sidi kuma kela ma dunya sarati Ngoni fasokonde wa fire. Wa kole. La ko Traoré da la nyolo. Sempre ko japa. Japa jugo seri lende to aunga ama. Ala ni shizane flaveka te aunga. Abadon ala kala kiribo inabo. Hotep. Aw ni sɛnɛ bɛnbaw moloma gure kele sanfɛ kɛnɛlon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tumaren 18 ka taa kundon tumaren 19 ni radio so belebele in sanfɛ n'ale de bɛ wele ko Peace FM ale fiɲɛ fingi fanga n'o y'a fréquence ye o de ye ni y'i guwankun la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de ye 98 murumuru 8 ni mɔgɔ min ye i ka radio tourner k'a bila o la i b'i yɛrɛ sɔrɔ ni émission mɔlɔma in kɔnɔ radio Peace FM ale ye radio min y'a ɲini jamanadenw ka kɛ u yɛrɛ kalama u ka kɛ kunnafoniw kalama bari ko kunnafoni de ye mɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ fɛn bɛɛ dannatigɛla in ka a fondon walan tɛmɛni nɔgɔya i ma o la an bɛ radio sindibaga fo n'o ye Umaru Cɛfin Mariko ye an ka foli bɛ a ye
ka radio in lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu tulo b'an na kuma la o de ye setigi tiɲɛtigi Keyita ye ka foli lase an ka senkolaw ma ne yɛrɛ burankɛ Cheick kɔɲɔmuso kun y'ale minɛ an na nka bi a y'a labila a bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi an b'a dɔn nɛgɛjuru a tɔ bɛ banba ka ɲɛ bari kɔɲɔmuso ye kilisi min k'a kun na k'a labila nɛgɛjuru b'a a yɛrɛ ye bi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nɛgɛ ta cogo la o kɔfɛ mɔgɔ min kelen don ka an bila kafa kɔgɛ kan sa o de ye Maze Cɛmusi Makun ka taa se Amosis Fakoli Tumuya ma an kɔnɔgɛnbaga Nama Dumuya an ka mɔgɔ lasɛnɛnen aw bɛɛ bɛ o dɔn o de ye Kolokoto Himotep ye a bɛ kɛnɛ kɔnɔ o la ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lajɛ Simali la jɛnsɛnda kan ani minnu bɛ k'an lajɛ kafa kɔgɛ kan n'o de ye Uyankili Kolokotoya page o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la an b'an ka cɛmɔgɔw fo ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔn durun tɛ k'i sen fila de bɛ duguma minnu ye sira in bun ka bila anw ɲɛ o ye an ka cɛmɔgɔ sanumanba ninnu ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ u foli la fiyewu o la a sɛbɛnnikɛlaw la bɛɛ k'i wasa don min ka foli la n'o de ye an ka Nana Cheick Anta Diop ye an bɛ foli lase a ma k'a fɔ ale ye Solomi Jansanta ye k'a fɔ a ka don an fɛ baara in na k'an bila fon tilennen kan o kɔfɛ an bɛ an ka cɛmɔgɔ fo n'o de ye an ka cɛmɔgɔ sɛgɛnbali ɲinɛnbali ye Dunbi Fakoli cɛmɔgɔ min y'a dɔn ko san bi tigɛ k'a kɔ to ngɔmi olu kɛra sanw ye min kɔfili mirindi bɛna a dun o kɔfɛ an karamɔgɔ Siramusa Dumuya ale bɛ fo o kɔfɛ an ka foli bɛ an ka ba yɔrɔ ye nkɔnifɔlaw baba o kɔfɛ an ka foli bɛ Moribo Gindo ye fo Faransi an ka kina Mali donso bɛɛ tɔgɔ la farafinna donso bɛɛ tɔgɔ la an ka foli bɛ Isif Toloba ye fo Bayangara ani a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko kɛta a yera halisa jamanadenw jigi b'u kan tuma min na jamana kun janfana jamana kɛlɛdenw kun janfana olu de wulila k'u jɔ k'a fɔ ko faso in tɛ tunɔmada wa a tɛ feere o la fo kana an bɛn jamanakantigi ye jamanakantigi min y'a dɔn ko olu tun janfana de k'u kun tɛ fugariw ye o la an ka foli bɛ jamanakantigi ye n'o ye Asim Koyita a n'a ka kotigi ɲɛmɔgɔ ani a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ko min bɛ f'u ye o de ye faso tɛ tunumada fɛn ye fisiri tɛ ko kado dɔ de don k'a bɛ d'i ma maya i b'a puruti de i n'a fɔ diɲɛ tɔw y'u ka maya puruti cogo min i b'i ta puruti ten dɛ o la ka bɛɛ lajɛlen fo ka segin ka na kumabon kɔnɔ ka foli di Kolokoto Himotep ma k'a ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an ba karamɔgɔ banfɛlɛlɛ setigi Twenty Keyita n ka foli b'i ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a mɛn bɛɛ b'a mɛn an ka senko la kɔɲɔkɛ kurakuranin ayiwa Cheick Sidibe ka ni a kɔrɛ bɛɛ lajɛlen fo ka an yɛrɛ ka bɔlɔnkan fo n'o ye ne yɛrɛ buramuso ye o tɛmɛnen kɔ an ka senkola ɲɔgɔn sɔrɔ Goma Maze Cɛmusi Makun an ka foli bɛ ani a ka staff mɔgɔ bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ ka foli lase an ka kuru mɔlɔmaba in kuru mun yɛrɛ sigira n'a tɔgɔ dara émission in na Bema Mɔlɔmaw Gure le chemin des ancêtres méritants an bɛ a kuru sinfo bɛɛ lajɛlen fo a kantigi tɔgɔ la n'o ye Buwatu Ture fo Espagne o tɛmɛnen kɔ k'an ka cellule de communication mɔgɔw fo Magan Tarawele Jama ni Fajigi Tarawele n'o baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen u bɛɛ b'a mɛn an ka cɛmɔgɔ bɛ yen
cɛmɔgɔ hakilima n'o ye Bakari Konate an ka foli b'a ye ka se cɛmɔgɔ Adama Daɲɔn ma k'a Daɲɔn o tuma kelen na an karamɔgɔba bɛ Tigiya Danbɛlɛ an ka foli b'a ye ko dan sɔgɔ bɛ su la tɛ ɲɛnama la ko dan t'a la o tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ an bɛ bi le 12 mars 2022 n'o ye 2022 Taraba kalo o tile 12 o bɛ skemɛti san wala san 6000 258 kalo 8 na n'o ye Panayiruniti ye o tile 27 an b'o la bi Kɛndɛlo n'o ye samedi ye o san wala n'o calendrier o de ka kɔrɔ ni diɲɛ san wala bɛɛ wa ni ne mɔgɔya yɛrɛ san wala suguruni fɔlɔ ye siga tɛ mun na ka tasibila kɛ ka taa an bɛnba mɔlɔmaw ye an bɛnba Valɛri maw kɔni mɔlɔ ni Valɛri ye o sini yela ni siniɲɛsigibaga minnu kɛra mɔgɔya mɔlɔ na kasiko ma tangabaga ye olu ma mɔgɔya yɔrɔ tiɲɛ fiyewu olu kɛra mɔgɔya laɲabaga ye olu ye bonya sɔrɔ ka kunnayiri sɔrɔ ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka lawasa sɔrɔ ka dɔni kalawulu sɔrɔ bawo mɔgɔya fɔlɔ l'olu de la o la danbaga tɛ janfa kɛ fiyewu siga t'a la olu de ye diɲɛ dɔni c'est-à-dire a bolon bɛɛ gurema tigɛbaga ye c'est-à-dire les pionniers de toutes les sciences o waati kelen na olu de ye sɛbɛnni sindibagaw ye olu de ye écriture inventé wa kamirindi bɛɛ kala a la fana o la dɔw nana ka o sɛbɛnni ninnu k'o kɛ ka livre dɔw sɛbɛn minnu y'u kalan o sɛbɛnni la u ma se k'olu ko ɲuman dɔn minnu y'u kalan o dɔnni kalaw la u ma se k'olu ko ɲuman dɔn minnu ye sanwayirikaw kɛ kɔrɔta ni lawasa dafalen na uruki dafalen na u ma taa bi mɔgɔ tɔw kan k'u ka miirinajaw ka mɔgɔ kan u ma se k'olu ko ɲuman dɔn n'o y'an bɛnba Firawunaw ye u nana nkalon de da olu la o la a bɛ fɔ ten an hakilimaw bolo an ka mɔgɔbaw b'a fɔ ten ko fitiriwaleya dan ye miiribaliya dan ye k'i fa misiba nɔnɔ la ka misidennin tan i sen na siga t'a la o de kɛra golofiw na yahudiyaw ni kerecɛnw ni silamɛw fɛ fɔcogo wɛrɛ la bibulu ni kuranɛ kɔnɔ n'a fɔra bibulu o ye tawurata ni zaburu ni injila de o kitabuba saba a bɛ fɔ o de ma ko bible ancien testament nouveau testament o ni kuranɛ kɔnɔ olu de ye u fa misiba nɔnɔ la ka misidennin ta u sen na o kɛlen kɔ ka Firawunaw ka dɔnni tɔnɔbɔ u ma bilana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o Firawuna kelenw kɔ tuguni o la karamɔgɔ ka tasibila kɛ ka se an ka donsow ye ka f'u ye ko dan sɔgɔ bɛ su la tɛ ɲɛnama la ko dan t'o la siga foyi t'a la an bɛ fɛn o fɛn na bi an b'olu de ninnu ma bon a bɛ fɔ ten ko mɔgɔya ye dafaɲɔgɔnya ye o waati kelen na an ka ɲi ka dɔn k'a fɔ hakilima ni kɛra an ka sira in kan n'i kɛra faso ni bulonda sira kan golofi sɔlɔmidonya sira spiritualité africaine sira n'i b'o kan e b'a dɔn de k'a fɔ ko mɔgɔya juru de bɛ e la o b'a yira de k'a fɔ n'e kɛra mɔgɔ ye du ka juru b'i la walima fɔcogo la kɔrɛ ka juru b'i la n'o ye famille ye sigida ka juru b'i la jamana ka juru b'i la mɔgɔya yɛrɛ ka juru b'e la an ka donso minnu y'o dɔn ka f'u ye k'u bolo kɔrɔtalen don sanga bɛɛ ani tuma bɛɛ farafinna donso bɛɛ lajɛlen fɔlen don o tuma kelen na k'an ka jamana nantigiw fɔ siga t'a la olu minnu dalen don a la ka fɔ ko kannabila tɛ fɛn tɛrɛmɛta ye n'o ye liberté ye minnu dalen don a la ka fɔ ko jamana ka maaya a ka yɛrɛ sagotigiya n'o ye souveraineté ye ko fɛn tɛ mun bɛ se ka tɔnɔmada siga t'a la ka f'u fana ye ko n'i ye boli mun kɛ o gɔngɔn de bɛ i nɔfɛ dɛ siga kɔni t'o la ko an ka wa mali sa mɔgɔ si kɔni tɛna na ŋanaya tɔgɔ sɔrɔ anw fɛ yan tuguni ka nankiya n'o ye eroya ye ko tɔgɔ sɔrɔ an fɛ yan k'a sɔrɔ i ma baara kɛ o bɛ se ka kɛ kuranɛ ni bibulu ala ka ko de la nka mɔgɔya la o bɛ se ka kɛ fiyewu ye mun kɛ o de bɛ fɔ siga t'a la ka f'u ye ko halisa an ka wa ma siga foyi t'a la
Ola ya fo cogo min bemba yo de fu ka sandala ko yani ki kale kunsigi jela ki kale no jela o koro ko mako be munu ye no jeke ka koro nambolu jimban koro alisa lu suma koro kone awo ola siga fo itala dokero la ko nga mako be no jetigi were de la siga fo itala o bona nataw fana be se ko lu usigi o suma na cogo awo bo do fati jo yana mayin ti jo abi taga fere awo o ba ira de ka fo o ko amako be o kura de ka kɛ kuma bɛɛ walima fɔ cogo wɛrɛ la kɔrɔlenw ka nɔ ma segin kuma bɛɛ awɔ segin ka kɛ kɔrɔlen ɲumanw kan kuma bɛɛ an mago b'o la o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'i fo kuma ɲɛna dɔgɔkun tɛmɛnen na kɛnɛlon tɛmɛnen na an tun bɛ saya de kan yɔrɔ nin ko in kɛra koba de ye karamɔgɔ sama diinɛ mɔgɔ ninnu bolo ka se ka mɔgɔw terroriser o hakili la k'u jatigɛ siga t'o la siga t'o la ka sɔn olu ka fɔta ma k'a sɔrɔ saya ɲɛnɛmaya dɔ de don siga foyi t'a la ɲɛnɛmaya yɛrɛ mɔgɔ b'a kɛ kɛcogo baden de la yanni i kana nin fari in ta siga t'o la bɛɛ b'o kalama sisan ni muso dɔ ka denko gɛlɛyara walima cɛ dɔ ka denko gɛlɛyara i b'a ye u bɛ taa dandalikɛyɔrɔ la munna u bɛ taa dandalikɛyɔrɔ la u bɛ taa ɲɛɲini k'a lajɛ siji la n'o y'a sɔrɔ fereke tɛ muso cɛ la walima verser siji awɔ mun de la n'a yera ko fereke to o la jigi bi da den kan mun de la ni wolonugu n'a yera ko fɛn tɛ yen jankaro tɛ yen min bɛ kɛ sababu ye ka o fɛn tiɲɛ jigi bi da den kan mɛ i b'i yɛrɛ ɲininka n'o fɛnw yera ko olu lajɛ e yɛrɛ b'a dɔn nin ye den de ye a yɛrɛ kɛcogo ani lamagaw cogo i b'a dɔn ko den de don nka a ka kan ka kɛ yen cogoya min na o tuma min a b'o kɛ yen siga t'o la fo ka n'a kɛ a bɛ na a seyɔrɔ sɔrɔ cogo min a bɛ tɛmɛ sira caman de fɛ o de kama Bemba Jewute ale b'a fɔ an y'a ka kurundo kɔnɔ a ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔta ka ban ka majigin tout évolue puis dégénère kurundo duurunan ko cogo di a ko tout s'écoule au dedans et au dehors toute chose a sa durée tout évolue puis dégénère le balancement du pendule se manifeste dans tout la mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche le rythme est constant a ko cogo di ko fɛn bɛɛ bɛ woyo kɔnɔla ni kɔkanna la c'est à dire taga ni ka segin a ko fɛn bɛɛ n'a kuntaga n'o y'a durée yɔrɔ i bɔra k'a kɔnɔmaya ko fɔ sisan yɔrɔ n'a kuntaga de don c'est à dire n'o o tuma dafara den bɛ bila kɛnɛ ma o kɔrɔ muyili de bɛ kɛnɛ fɔ ma ko naissance o n'a kuntaga tɛ a ko cogo di ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔta ka ban ka majigin tout évolue puis dégénère i bɔra k'o de fɔ an ye sisan kɔnɔmaya kɔfɛ c'est à dire a bɛ daminɛ a bɛ fɔ ma ko ovule n'o ye kiliren o ni siren n'a fɔ ma ko spermatozoïde olu ka don ɲɔgɔn na fɔ ka na sabati ka kɛ jelisime fɔ ka na développer ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ ka depuis nu ni da ni fɛnw t'a la fɔ k'o bɛɛ bɔ a la ka sexe k'a la k'o différencier fɔ ka na kɛ yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ dafalen a bɛ na diɲɛ kɔnɔ o kɔfɛ a bɛ wuruki a bɛ kuma kuru n'o ye ka balikuya o balikuya in kɔfɛ kɔrɔ bɛ tila ka na kɔrɔ kɔfɛ farikolo bɛ tila ka dɛsɛ i y'a ye cogo di Jewute o de f'an ye ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔta ka ban ka majigin a tilala ka f'an ye ko dunta n'o ye pendule ye c'est à dire n'i ye juru dɔ gulon sisan ka fɛn dɔ gulon a la k'a bugɔ ka taa a bɛ taa a bɛ segin i y'a bugɔ ni fanga a bɛ taa n'o fanga min a bɛ segin n'o fanga kelen de o la o de fɔ k'o bɛ kɛ fɛn bɛɛ la c'est à dire le choc en retour a ko cogo di ko a fɛlɛnfana sumanen kini fɛ o bɛ ko a fɛlɛnfana sumanen numan fɛ ko donjulumaya n'o ye rythme ye dɛ ko est constant ko ye bandama bɛrɛ de constance de ye bandama bɛrɛ o kɔrɔ ye ko mun a b'a cogoya la yen ten teru c'est à dire i y'a munumunu cogo cogo i bɛna ye k'a fɔ ko rythme in b'a cogoya la i bɛna ye k'a fɔ ko sunkun yɛrɛ sigilen don nin de kan n'o ye nature ye kɔni suko ni dugujɛ kuntaga ani o bɛ taga cogoya min na i b'a sɔrɔ san kɔnɔ par exemple waati dɔ b'a fɔ o ma ko équinoxe waati dɔ bɛ fana a bɛ fɔ o ma ko solstice y'a ye bon maintenant équinoxe ye san kɔnɔ don dɔw bɛ kɛ don fila bɛ kɛ su ni tile bɛ lakanya c'est à dire su janya ni tile janya ye kelen
waati kelen la san kɔnɔ don dɔ bɛ kɛ o don su ka jan ni san su tɔ bɛɛ o b'a yira k'a fɔ ko o don tile de ka surun ni san tile tɔ bɛɛ mais o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kɛ i b'a ye o don su de bɛ surun ni su tɔ bɛɛ o don tile bɛ jan ni san tile bɛɛ o donc a ko n'u bɛ ten de donc équinoxe de printemps équinoxe d'automne solstice d'hiver solstice d'été o la nin de fɔra ko o dun ta ka filenfalani dɛ o tagani ka segin k'o bɛ kɛ fɛn bɛɛ de la ko o de la ko donjulumaya n'o ye rythme ye dɛ k'a b'a cogoya la ko donjulumaya ye banama bɛrɛ ye. siga foyi t'o la karamɔgɔ. o la i ye mun fɔ kuma da i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an y'a yira k'a fɔ ko émission damadɔ bɛɛ bɛna kɛ kumada kelen de kan n'o ye saya ko in ye walasa misi ni jirijɔrɔ ni kinikini mun donna a la kodɔnbaliw fɛ dɔnni ma minnu labɔ bon ni mɔgɔ ko i bɛ fɛn ɲɛfɔ fɛn min dɔnni t'i la ne t'i ta yɛrɛ y'a dɔn ne ko fɔ n ka nin modèle in kala cogo de ɲɛfɔ a yɔrɔ kɔni a bɔ n kun ka bɔ n sen kan bɛ caya. i bɛ caman de fɔ. voilà o la ko saya ye cogo benbaw bolo ani saya ye cogo sama namu ninnu bolo ko la mort vue par nos ancêtres et vue par la religion dite révélée an b'o partie de de la bi n'o ye émission filanan de sigilen filɛ o kan. siga foyi t'a la. n'i y'a ye mɔgɔ bɛ nin bɛɛ kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ bari i b'a dɔn diinɛ ninnu ye saya kɛrɛnkɛrɛn ka i b'a k'u ye saya kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn mɔgɔ de ma or que saya ye ɲɛnamaya cogo de ye siga t'o la fɛn o fɛn bɛ yen nin nɔ sunkun kɔnɔ i bɛ nin kɛ i bɛ nin taa ni ka segin ni nin ka segin i yɛrɛ kan i b'o kɛ an yɛrɛ bɛ balo fɛn minnu na e k'olu lajɛ bani siga t'o la nka est-ce que o jɔra wa o banna wa o kuma t'a la fiyewu o ma ban o ma jɔ ni olu nana et puis ka tila k'a ta ka mɔgɔw bagabaga n'a ye de ka mɔgɔw lasiran n'a ye de bon an bɛ ɲininkali kɛ o tuma ala mago jumɛn de bɛ mɔgɔw ka siran ale ɲɛ en tout cas ale ka intérêt jumɛn de b'o la kabako dan kɔni k'i to i muyina kɔnɔ tuma min i jɔrɔlen tun tɛ ni nin fɛn ninnu ni fosi ye o y'a sɔrɔ i hakili ma kɔkɔ i bɛ taa mais e bɛ yen nɔ de i tun ka kan ka ɲɛnamaya kɛ k'i to kundama ni cogoya min na yen nɔ ale kelen don k'o kɛ ka ban o banna quoi donc e ma misi min kɛ yen nɔ i nan'i yɛrɛ sɔrɔ yan i ka kan ka na min fana kɛ yan nɔ ni a ban wagati sera ka taa mun de bɛ t'o kɛ siranɲɛ ko ni bagabaga ni jɔrɔnda ko ye k'a kɛ ne ɲi sɔrɔ n bi nin da i kan mun de la fo ka n'a kɛ ala yɛrɛ bi a tɛ fɛrɛ mɔgɔ ma fiyewu k'ale b'i kɔngɔ ma ko ka mɔgɔw kɔnɔ f'i ka taa da kaburu kɔnɔ donc ale b'i ta touche yɛrɛ la pour que ka kabako da i saya bɛna o ma bagdata cunkan na saya mun de kɛra pourquoi a bɛ mɔgɔw bagabaga an b'an balimakɛ dɔ lamɛn nin y'an balima farafin dɔ ye Sheikh ayiwa a bɛ ko a bɛ kasale sen tɛ k'a kan wala fan fi ma k'a bɛ muslimi wa ni sera silamɛw ye silamɛ dɔw furu don yɔrɔ min na a ka wuli a suma ala ka jamana kɔnɔ nin fana ye taabolo juguba bɛ silamɛw ni kɛlɛjɛw ni ka wuli kelen na silamɛw ni donsɔnw ka wuli kelen na nin bɛɛ bɛ silamɛya kan ka se ni silamɛw ye ko an ka bali ka wuli ka jɔ ka se faamaw ma ka silamɛw ka kabako k'a kan an kɔrɔ kɔnɔ k'a tɛ bɛn na ɲuman ye a tɛ bɛn ni si ye o la an ye komi an b'a fɔ an balimakɛ o ye wajibi ye an kan bari an ka bɛnbaw ka sira la an balima ye bɛɛ de ye nka olu ta la silamɛ de balima tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ala fa n'a ba n'a silamɛ ɲɔgɔn tɛ wa u kana ninya lajɔ mɔgɔ si ma tiɲɛ la a b'o cogoya kelen na o la kuma min bɛ an intéressé kosɛbɛ ni an b'o lase jamana mɛriw ma n'i y'a mɛn kaburudon jamana kaburudon jamana mɛriw ani jamana minisiri min bɛ dugukolo ko kunna nin bɛɛ kalifalen don olu de ma n'i y'a ye nin ba k'i dafa a la ko olu ni mɔgɔ wɛrɛ su man ka don fankelen fɛ dɔwɛrɛ tɛ jamana mɛriw de y'u sen bɔ kaburu ko la k'a to mɔgɔ dɔw ma an b'u dɔn n'an taara sudon na kaburudon na u bɛ gɛrɛ an na fɛn minnu sɛbɛnnen b'u ka fɛn kɔnɔ wariminɛ bɔrɔnin kɔnɔ an b'o dɔn an bɛ u bɛ silamɛ jɛkulu dɔ tɔgɔ fɔ ko olu mɔgɔw de don bon
cogo di anw ka mɛriw bɛ se k'a ye aw de ka kan ka jɔ n'i y'a ye ninnu jaabi gɛlɛya ka nin fɔ dɛ olu de kɛlen don k'u jɔ o ko la mɛriw kɛlen don k'u bolo bɔ jamana olu yɛrɛ sigikun ye sigida koɲɛ fɛn min ye dɛ olu bolo bɔ a la pewu donc an b'u hakili lajigin u k'a dɔn silamɛtɔn minnu bɛ kaburudon na mali kaburudon fɛn o fɛn na u ta tɛ silamɛya ta tɛ mali kaburudon si ye silamɛya ta tɛ mali yɛrɛ ye ta tɛ mali kaburudon ye kuma tɛ mali yɛrɛ ma ko fo o silamɛw de bɛ wuli k'u jɔ ko olu su ni mɔgɔ wɛrɛ ma su man ka dɔn karamɔgɔ i b'a dɔn an bɔra k'o de fɔ kuma daminɛ na a fɔra ten mɔgɔbaw bolo ko fitiriwaleya dan hakili dɔgɔya dan ye ko ka i fa misiba nɔnɔ na ka misiden ta i sen na bon ne ye jateminɛ kɛ ça fait mɔgɔya yɛrɛ olu yɛrɛ bolo ko mɔgɔya de ye arabuya in ye quoi walima mɔgɔya de ye silamɛya in ye quoi bon arabuya in de ye silamɛya in ye o la i bɛna ye ka na ye ɲɛnamaya yɛrɛ dɔ fɔ la o arabuya yɛrɛ ye sadiri sisan ni ko de diɲɛ si bɛɛ ka kɔrɔ ni si u ye e mɔgɔ min ka miiri ɲɛnamaya miiri taga ni ka segin mana dan arabuya ma a yɔrɔ o ye hakililabana dan ye dɛ siga foyi t'a la ka t'i ka ɲɛnamaya miiri bɛɛ dan livurunin kelen ni kɔnɔla ma ten o ye kabako dan ye dɛ o b'a yira k'a fɔ e tigɛra yeli ka sebaga la o de kama ni ninnu ma saya fɔ k'a kɛ kini-kini ko ye fɔcogo wɛrɛ jumɛn b'a la u bolo siga foyi t'a la bon olu de ka ala ye danni nkalon da yɛrɛ la ka sɔrɔ a ti danni kɛcogo dɔn a ko a bɛ danni ɲɛfɔ a ma se k'a fɔ ko minnu yɛrɛ tɛ se k'a kɛ fiyewu ko minnu ye ko i dan ye a dan ye i miiri dɔrɔn ni a banna u ka ala y'o de ɲɛfɔ k'o de bɛ kɛ danni kɛcogoya la ka sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ a b'an bɛnbaw ka kurundu de kɔnɔ o ma tigɛ kurundu kurundu durunna ko cogo di karamɔgɔ a ko de ko j'affirme que toute vie est sacrée ko n bɛ seereteteya walima n bɛ hatɛya ko n'i ma bɛɛ ye maguliya ta de c'est à dire n'i ma bɛɛ kaɲɛ ka bonya de ni mɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ n'i ma bɛɛ ka tila k'a fɔ cogo di kurundu 7nan kurundu 6nan fɔlɔ ko je donne des offrandes véritables ko n bɛ jansalifɛn sanima de bɔ c'est à dire an fɛ hali jansalifɛn i b'a fɔ josɔnfɛn walima a kɛra sɔlɔmi wele sira fɛn fɛn ye i b'a fɔ an bɛna se sɔlɔmi ko ma cogoya min na fɛn sanuma ko n b'o de bɔ a fɔra cogo di kurundu 9nan na ko je parle avec sincérité ko n bɛ kuma ni kɔnɔnjɛya de ye k'a fɔ 10nan na ko je ne consomme que ma juste part ko n ka dunta bi bɛn n nin dɔrɔn pe de ma n nin dɔrɔn wa nin ma ɲini mɔgɔ fɛ dɛ i bɛ nin bɛɛ jagoya i yɛrɛ de kan e t'a fɔ ko non ko fɔ tɔw de ka nin kɛ n'o tɛ olu kafirara dɛ e de bɛ nin kɛ olu ye mɔgɔya nin kɔnɔ bon olu y'a dɔn k'a fɔ ko danbaga yɛrɛ de ye ɲuman dan ye danbaga ta ye wa an danfɛnw ka d'a ye c'est à dire diɲɛ dan ye o ye i ka di i danbaga ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan i ka d'a ye ka tɛmɛ i fa n'i ba kan i ko ka d'ale ka tɛmɛ i den ka di ye cogoya min na dɛ i ko ka d'ale ka tɛmɛ o kan bɛnbaw kɛlen k'o ɲɛ ye u nana yira k'a fɔ ko an ka ɲi ka kɛ mari ladegebagaw de kɔrɔ an ka ɲi ka kɛ laɲalikɛlaw de ɲɛnamaya in sunko in komi a tɔnɔbɔ hakili dira a ma a tɔnɔbɔ miiri dira a ma ka se ka hakili ka sebaga in tɔnɔbɔ ka bɛn mɔgɔya lawuruki ma ka bɛn bɔgɔfɛ yɛrɛ n'o ye environnement ni lamini tɔnɔbɔli ma ka sɔrɔ an ma dankari lamini na bon u bɛ segin an yɛrɛ de ma a bɛ b'a fɔ n'an ye yiriw bɛɛ tigɛ o tɔɔrɔ b'an yɛrɛ de kan n'an ka dugukolo sɛnɛkɛ dugukolo tiɲɛ o tɔɔrɔ b'an de kan n'a ye fiɲɛ bagaya n'o ye ka fiɲɛ empoisonné o tɔɔrɔ b'an yɛrɛ kan ayiwa karamɔgɔ donc an ka don walanda kɔnɔ joona an tun nin kuma in komi émission in lamɛnnen don maires ɲinɛnen don ka kɛta kɔ an ye nin k'a la nin dɔrɔn tɛ u ka karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o fana bɛ nin wajulunasugu kɛ donc jamana dun sariya n'a dɔgɔyara aw bolo k'a bɛ se ka
ben marifa tɛ bɛn kɛ dɛ jamana sariya a kana sɔn fiyewu mɔgɔ si ka dankara la kaburudon ti yan ko silamɛw ka kaburudon kaburudon ti yan ko kerecɛnw ka kaburudon kaburudon ti Mali la yan ko fasu ni bulonda kaburudon o ti yan donc u kana to fana ka don an ni ɲɔgɔn cɛ u kɔni ka misiriw n'u ka egiliziw bɛ k'u ta ye wa ka d'u ye u k'o kɛ cogo cogo u k'o kɛ ten mais u kana sɔn jamana kana sɔn fiyewu u k'o ladon kaburudon ko la ɲɔnɛ o fana bɛna k'a dama koba ye u yɛrɛ bolo tɛ se ka min kunbɛn donc an bɛ min f'u ye jamana ministre min sigilen bɛ dugukolo ko kunna a ka commission dɔ kɛrɛnkɛrɛn nin ko ninnu kama parce que n'i ye mɔgɔ ninnu ye ka fɛn o fɛn f'u da la a labɛn b'u bolo de yan tɛ Magan ye yan tɛ Madinɛ ye parce que silamɛw ni kafiriw su don yɔrɔ de bɛ u bolo yen ani hɔrɔnw ni jɔnw su don yɔrɔ de b'u bolo o tɛ Mali la yan o la an karamɔgɔ n'i y'a mɛn saya a bɛ fɔ ko mɔgɔ de siga t'o la mɔgɔ walima nima nima yala mɔgɔ ye mun de ye an bɛnbaw ka fɔli la bɛnbaw ka ɲɛyɛli la mɔgɔ ye nima hakilima kumala de a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na nka o nima hakilima kumala in fɛn wɛrɛ a sɛmɛnen don fɛn wɛrɛ fana la nima hakilima kumala ye mun ye n'a fɔra nima an b'a fɔ min ma ko être vivant o kɔrɔ de ye yɔrɔ n'i ye a lajɛ rein fisi saba de bɛ yen c'est-à-dire a bɛ fɔ min ma ko les reins minéral n'o ye bugunbaliw ye c'est-à-dire gabakuru ni kulu ni fɛngɛ ninnu olu ye bugunbaliw c'est-à-dire olu tɛ bugun quoi les reins végétal n'a bɛ fɔ olu ma ko fɛrɛnfɛnw les reins animal n'a bɛ fɔ olu ma ko nimaw fɛrɛnfɛn ni nima danfara bɔ ye mun ye fɛrɛnfɛn fana filɛ a fana bɛ balo a bɛ bana a bɛ bugun a bɛ den i b'a fɔ yiri ninnu yirilaka ninnu nka nima ale bi se ka bɔ a nɔ na fɛrɛnfɛn b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a ju turulen don yɔrɔ min na nka nima a bɛ lamaga a bɛ bɔ a nɔ na o la nima a bɛ lamaga a bɛ bɔ a nɔ na a bɛ bugu fana n'o ye a bɛ procréer ka den sɔrɔ o la n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ ye nima de nima dama dɔrɔn tɛ nima hakilima don nima hakilima dama dɔrɔn tɛ dɛ hakilima kumala de don hakili ka baarakɛminɛn fɔlɔ ye kuma de o kɔrɔ tɛ hakili tɛ danfɛn tɔw la nka hakili wara kasakaw tɛ kelen mɔgɔ bɛ se k'a lamini bɛɛ ma mara c'est-à-dire nima tɔw ni danfɛn tɔw ma mara c'est-à-dire k'u contrôler quoi o la waati kelen na n'i ye jateminɛ kɛ o y'a kɛnɛ ka ɲɛfɔli ye yɔrɔ diinɛ ninnu bɛ taa ka segin fɛn min kan o de ye sɔlɔmi ko kuma ye u b'a fɔ ko sɔlɔmi sanu hali n'a sɔrɔ o kɛlen don ka sɔlɔmi ko ni ko ɲagami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ fɛn kelen tɛ an fɛ n'a fɔra ni walima ni dɔ o ye o bɛ yen sɔlɔmi fana bɛ yen a bɛ fɔ min ma faransikan na ko esprit avec grand E yɔrɔ esprit bɛ faransikan na o ye hakili ye esprit bɛ avec grand E o de ye sɔlɔmi ye sɔlɔmi o ye gɔlɔmi de c'est-à-dire énergie de o énergie in dɛ a bɛ fɔ o de ma faransikan na ko la parcelle divine qui est en chacun de nous c'est-à-dire mari yɔrɔya mun bɛ an kelen kelenna la dɛ a bɛ fɔ o de ma ko sɔlɔmi o ni nin tɛ kelen o de bɛ fari dɔya walima fɔ cogo wɛrɛ la o de bɛ fari ta ka ɲɛnamaya kɛ wa fari mana dɛsɛ fari ye bunbun de n'o ye matière ye matière bɛɛ bɛ kɔrɔ matière bɛɛ bɛ sɛgɛn fari mana dɛsɛ walima fari mun ka baara mana ban o parcelle divine n'o ye gɔlɔmi ye ale tɛ sɛgɛn ale tɛ kɔrɔ Kemetika ko o de ma ko Ankh ko c'est l'esprit lumineux impérissable et immortel o de ye sɔlɔmi ye Ankh Kemetika na n'a fɔ ma faransikan na ko esprit o nana mun fɔ an ye Kemetika ko cogo di an bɛ ma Firawunaw ka wɛrɛwɛrɛlikanw u ko n'i ye sɔlɔmi ta k'a lajɛ ja mɔgɔ t'i ɲami mun na dama dɔrɔn ye nka ko fɛn fila don fɔ cogo dɔ la ko sɔlɔmi l'homme est d'abord spirituel ensuite physique donc l'homme est à la fois spirituel et physique o kɔrɔ sɔlɔmi bɛ yen
fari be solo min fari doalen o de mo yere la solo min mana fari doano solo min mana farita la sugoronya kononton e bina jo afon ma ko 9 entités ontologiques bon solo min na leti ni to cité o 9 entités ontologiques kemetika ko afoloma ko jet ou sam ko chogodi ko c'est le corps physique qui est le réceptacle de l'énergie divine en comme ma ko fari kemetika ko ma ko jet ou sam o di fari ne fari kolo mun an benyambolo no e bungu nambi makola sungu kurundu be bolo de kan c'est-à-dire kalaya ni sumaya nene ne funteli nyina ni segen ainsi de suite keleya ni mone ni ainsi de suite val donc jet sam wode fariye aflana muye ukoma ko sayut anko wode mako jaba sayut ko c'est l'entité spirituelle qui entoure le corps physique wode jaba jaba en fait ni mɔgɔ kibaru bi se ka lajɛ ni o de ye k'a fɔ ko nin bin bi se ka na wala n bɛ buruju gosi walima a bɛ tan o filɛli sira ninnu yɔrɔ kuranɛ ala a y'a yira suratul maida kɔnɔ k'a bɛ fɛn min contrôle la k'a dɔ ye o ye o b'a yira k'a fɔ o dɔnni o t'ale ka se kɔnɔ quoi donc comme o t'ale ka se kɔnɔ ale bɛ keleya o la a bɛ keleya buguridala la a bɛ keleya filɛlikɛla la a bɛ keleya laturudala la c'est à dire dɔnni b'i la mun t'ale la o man di kuranɛ ni bibulu ala ye o la o de ye jaba ye filɛli bɛ se ka kɛ mun na mɔgɔ bɛ se ka wele mun na fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka tigɛ mun na mɔgɔ yɛrɛ kɔ wa a k'i sɔrɔ fana a sabanan o de ye ja yɛrɛ ye kɛmɛtika ko ma ko kabit ko c'est l'homme rattaché au corps physique et qui reste invisible mais ne paraît que lorsqu'il y a de la lumière o ja in c'est-à-dire ni bɛ yelen na i b'o o de ye alors o ja ko ɲɛfɔli caman b'o la nka an tɛna jɔ yɔrɔ kan kana jɔ a kan teliya a naaninan Kemetika ko remarque ko ba ko c'est l'âme dynamique, mobile et volatile qui insuffle le souffle vital au corps humain. O ba yan ko remarque ko ni ma ni don ni ti dore ye jeli ko jeli mbe farikolo la farikolo balo fo nyamakala bona do sigira fa nga mo bo boro o jelu joli farikolo ibe fuye fɛn fɛn farikolo la soleli fɛn fɛn bɛ farikolo la a bɛɛ masɔnbaga de ye joli ye an bɛ mun wele ko balo de vitamine ani an bɛ fiɲɛ mun sama sunsun oxygène dɛ ale de bɛ o bɛɛ lase farikolo kɔnɔ o la ni jeli tigɛra farikolo yɔrɔ min na dɔrɔn o bɛ sa de kalaya ni sumaya dɔɔni a dɛnnen don ale jeli in de la kunsɛn bɛ n'o ye cerveau ye a bi communication kɛ sira mun fɛ a sira la fanga ma n'a bi balo sira min fɛ o ye o joli kelen ye fana ye ni joli tigɛra ale la ka miniti 5 sɔrɔ i ka mɔgɔya yɛrɛ de bannen cerveau kɔni hakili o la o joli in dɛ o de ye ni yɛrɛ ye i ka lamaga n'i ka fɛngɛ bɛɛ sabu jɔnjɔn y'a ale de ye donc gɔlɔ min o la o de ye ni ye n'o ye o fɔcogoya joli le san a 5nan Kemetika ko de ma ko wɛrɛ n'o ye tɔgɔ ye tɔgɔ ye fɛn belebeleba de ye ɲɛnamaya kɔnɔ le nom c'est-à-dire Kemetika ko cogo di ko mɔgɔ ka ɲɛnamaya ye ɲɛ labɛnta ye cogoya min na dɛ tɔgɔ ko fana ye labɛnta o cogoya kelen na o b'a yira de k'a fɔ ɲɛnamaya man ka kɛ kunfɛ ko ye cogoya min na tɔgɔ ko tɛ se ka kɛ kunfɛ ko ye o de kama n'i ko ko lɔnni tɔgɔ yɛrɛ de ye lɔnni ye i ma fili bon tɔgɔ de bɛ faranfasili kɛ nin ye yiri ye nin ye ji ye nin ye nin ye tɔgɔ de b'o kɛ bon sungu sigilen don bɔɲɔgɔnma de kan n'a bɛ fɔ o ma diversité bon tɔgɔ dun de b'o diversité yira bon tɔgɔ de b'o faranfasili yira bon o de la i b'a ye foroba tɔgɔ bɛ yen i b'a fɔ n'i ko yiri o ye fɛnfɛnw dɔw foroba tɔgɔ ye bon waati kelen i b'a fɔ ko si i b'a fɔ sana i b'a fɔ jala donc o la tɔgɔ ko ye fɛn ba de bɔ tɔgɔ de bɛ faranfasili kɛ o la n'i ma tɔgɔ mɔlɔn dɔn dɔrɔn
i ma lɔnni yɛrɛ de mɔlɔn dɔn n'i ma lɔnni mɔlɔn dɔn i ma ɲɛnamaya mɔlɔn dɔn o la ne ma ɲɛnamaya mɔlɔn dɔn diyagoya e bɛ kɛ ɲɛnamaya lagosibaga ye i b'a fɔ an karamɔgɔkɛ mun ka vocaliser min k'an bɔra ko mun ka kumakan lamɛn sisan ɔ a wɔɔrɔnan Kemetika ko o de ma ko janɔlɔma u k'o ma ko ka u k'o ma ko c'est la force vitale transformatale que l'énergie divine qui est en chacun de nous de façon individuelle et chacun a son énergie différente de celle de l'autre. Janaloma, o de ye golomu ye golomu min bi fari ma dɛmɛ a ka pression digili baara minnu bi farikolo la golomu énergie min bi mɔgɔ ma dɛmɛ la o de bɛ wele ko janaloma o de ye i b'a fɔ nun fiyɛli o ye pression ye sugunɛ kɛli ye pression ye banakɔtaga kɛli ye pression ye hili mun bi kɛ c'est à dire nege extase nege min bɛ fɛn ji min bɛ bɔ mɔgɔ la o bɛɛ ye pression ye o pression gɔlɔ min bɛ farikolo ma dɛmɛ na an bɛnbaw k'o de ma ko janɔlɔma Kemetika ko ten ko ka ko o de ye ka ye wolonfilanan u k'o ma cogo di o de ye ja ni kɛgun ye Kemetika k'o ma ko ibe le siège de la conscience intime, de la pensée et des émotions. O de ye ja ni kɛgun ye o ja ni kɛgun de ye gɔlɔmi mu énergie mu nafaba bɛ farikolo la an ka sigo an bɛ sigo mun kɛ dɛ a sababu ye ja ni kɛgun de i b'a mɛn an da ko i ja tigɛra walima i ja sigi sa voilà o ja in de ko don o de ye ja ni kɛgun ye ale yɛrɛ bɛ se ka kunnafoniya ɲini yɔrɔ jan ka d'i ma wa i sunɔgɔbagatɔ ale de bɛ se ka yaala ka i tɛ ko minnu kalamabaga ye k'i kunnafoniya o la walima ko natɔ k'o kibaruya d'i ma yɔrɔ sigo yɛrɛ ye ɲɛnamaya fan dɔ de bon sigo bɛ mɔgɔ ka ko bɛɛ ɲɛfɔ dɔnbagaw bɛ yen nin yɔrɔ la an b'an ka nabi ɲuman fɔ Sufi Sarka bolokɔrɔtalen don ni sigo dɔɔnin tɛ fila ye o kelen bɛ kamalen na siga foyi t'a la o de ye ja ni kɛgun ka baara ye a seginna o de ye Kemetika ko ma ko seken a fɔ de ma ko tere walima nɔrɔ tere walima nɔrɔ o de bɛ kɛ ɲama ye donc tere ni nɔrɔ ni ɲama tere walima nɔrɔ o bɛɛ fɛn kelen o de bɛ yɛlɛma ka kɛ ɲama ye donc o b'a fɔ wari kɔ n'a ɲɛ de c'est à dire les deux faces d'une même pièce bon tere yɔrɔ tere de ye an fɛ n'an bɛ sɔnni kɛ a bɛ fɔ an bolo di a bɛ fɔ an bolo ko yanfɛn jogo yanfɛn ɲuman o bɛɛ ka hakɛ to walima yan kojugu yan ko ɲuman o bɛɛ ka hakɛ to walima fɔ cogo la a y'a mago to o b'a yɛrɛ de ka fɔ ko ɲuman bi bɛɛ la wa juguman bi bɛɛ la nka k'an ka ɲuman kɛli de fanga don o tere de ye tere ɲuman ye o de b'a ni mɔgɔ ye kumakuru sugu dɔ fɔ i bɛ dɔ mankan mɛn k'i da tere jugu bɔ n na o kɔrɔ ye kuma ɲuman tɛ bɔ e da ka caya ni kuma jugu tɛ donc o ye da kelen ye da tere jugu ye walima da nɔrɔ jugu ye a bɛ faamu o la tere walima nɔrɔ o de y'o ye mɔgɔ ka kɛta de o de ye tere ye tere tɛ foyi ye kɛta kɔ mɔgɔ ka kɛta de o de ye tere ye kɛta ɲuman o ye tere ɲuman ye kɛta juguman walima kɛta kɔrɔ o ye tere jugu ye o la n'i ye mɔgɔ ye dɔrɔn tere b'i la a ka kɛ ɲuman walima a ka kɛ juguman ye o tere in de waralen dɛ o de bɛ wele ko ɲama o la n'o kɛra tere ɲuman ye o ɲuman waralen bɛ kɛ ɲama ɲuman ye o bɛ lakana c'est à dire o bɛ kɛ a damana énergie mun bɛ e tɔnɔ nka ni e ka kɛta fanba de kɛra juguman ye o tere jugu in de fana bɛ kɛ ɲama jugu ye o kɔlɔlɔ e tɛ sa fiyewu ta kana t'a la de ɲɛnama in kɔnɔ ni m'o ye o lagosi i b'o ye wa ni e kɛra o kojugukɛla sugu ye e bɛ wale dɔ kɛ wale mun ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ a kalama c'est à dire gindo don quoi mɔgɔw t'a kalamabaga ye e tɛ sa fiyewu ne yɛrɛ de da m'a fɔ mɔgɔw tɛ mun kalama da e de b'a fɔ k'i y'a kɛ tamake foyi t'a la o de kama an bɛnbaw ma tulonkɛ o yɔrɔ la komi an bɛna émission caman sigi ni thème kelen in kan tere ko ni ɲamako in y'a damana kuma wɛrɛ ɲɛnamaya ɲɛfɔtɔla la ɲuman ni juguman ɲɛfɔtɔla la tɔnɔ ni kɔlɔlɔ ɲɛfɔtɔla la o la o tere o de bɛ kɛ nɔrɔ ye n'o y'an ko k'o ye mɔgɔ kɛ ko de ye kɛta de o de ye tere o la Kemetika ko a ko c'est la force irrésistible qui protège chaque être humain a une force irrésistible qui selon ton orientation
selon ta façon d'agir, ou te protège ou te détruit. Donc tere ni kabara de oye walma noro. Wala yan feju yan fenyi me kun fe kuma tɛ a b'a yɛrɛ de k'a fɔ k'i hakili to la k'a fɔ i ka kuma fɔta bɛɛ i tɛ se k'a fɔ fiyewu ko depuis e kɛra mɔgɔ i bɔra ko kalama k'i ye ɲuman dɔrɔn de fɔ walima k'i ye juguman dɔrɔn de fɔ walima k'i ye ɲuman dɔrɔn de kɛ walima i ye juguman dɔrɔn de kɛ nka k'i hakili lajigin kuma bɛɛ mɔgɔya yɔrɔ in na bon ɲuman ni juguman a bɛ fɔ ten jɛw t'i bolo a ka kurundu kɔnɔ k'a bɛɛ sunkun ye kelen ko a kasakaw de tɛ kelen c'est-à-dire les pôles opposés sont de nature identique mais de degrés différents. Ola segina an bɔra k'o de fɔ sisan kɔnɔntɔnna o de ye sɔlɔ min yɛrɛ kɛmɛti ka ko de ma ko ank f'u ye baranto dɔ dilan n'o ye kura ye k'o kura tɔgɔ da ko kura ank o bɛ ɲɛnamaya badabada de ko fɔ ko caman b'o kura in na dɛ o bɛ mɔgɔya ko fɔ a bɛ ɲɛnamaya a bɛɛbagaya yɛrɛ existence ɲɛ n'a kɔ bɛɛ fɔ c'est-à-dire balo ni saya a b'o ɲɛfɔ wa gindo bɛ an kɛ in na kabako don an tɛna mun fɔ nin yɔrɔ in na an kɛ in de ye sɔlɔ min yɛrɛ ye n'a bɛ fɔ o ma ko esprit esprit in de ye nin bɛɛ ni esprit in tɛ yen nin tɔ si tɛ yen o la esprit nin bɛɛ ale ka baarakɛminɛ ye o la ni esprit in de bɔra fari la a bɛ fɔ o de ma ko saya o de kama kɛmɛtika y'a fɔ ten de ko sa bɛ bɔ a folo la cogoya mun na ko sɔlɔ min bɛ bɔ fari la ten cogoya de la o ti sa ka ɲɛnamaya bannen o folo in bɛ mugumugu ka ban ka sɔrɔ sa yɛrɛ bɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ fari in bɛ ban o bɛ tunu mɔgɔw la ka sɔrɔ sɔlɔ min bɛ yen o la kɛmɛtika ko a ma ko l'esprit lumineux impérissable et immortel bon ale yɛrɛ ye parcelle divine mari fan dɔ de ye o la ko kuma tiba hakili b'a tɔ dafa an bɛ sira di kɛnɛma mɔgɔw ma émission nata in toujours an bɛ saya in de kan ka nin ɲɛfɔ fɔ k'a bɔrɔ dɔn ka nin ɲɛfɔ fɔ k'a basa hakili ci ka nin ɲɛfɔ fɔ k'a dibidoyan tew kodɔnbaliw minnu y'a ɲini k'u bɛ fɛn fɔ u tɛ ko minnu kalamabaga ye dɔgɔtɔrɔw sɛgɛnna fɔ musokɔrɔbaw fura dir'u ma ka dɛsɛ jɔw ta ka kɛnɛya dɔwɛrɛ tɛ fɛn hami kɔ o la bi ta in jatigɛ komi émission tɛmɛnen an ye dɔ fɔ chrétien ni silamɛya ka saya faamu kan bi ta in basera an yɛrɛ de ta kan n'i y'a mɛn saya mɔgɔ fɔlɔ ni ma fɔlɔ donc nin ye dɔ fɔlen ni ma la émission nata toujours o bɛ saya in de kan an b'a ɲɛfɔ sous un autre angle yɔrɔ o la weleli bɛ se ka kɛ 20 20 18 65 walima 71 27 47 29 71 27 47 29 71 27 47 29 20 20 18 65 ayiwa an karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a to a ma Muhamadu Danbele ayiwa i Danbele an b'a k'i lamɛn foli diyara an ye awɔ awɔ ayiwa e Danbele i tigila magan 20 20 18 65 walima 71 27 47 29 an karamɔgɔ cɛkura setigi Jakite tun bɛ sira la an b'a fɔ a ye k'a bɛ se ka dɔn ko sira b'a bolo ayiwa ayiwa karamɔgɔ an tulo b'i la an ba awɔ an tulo b'i la k'a fɔ ko an b'a fɔ ka barikada an sɔnna kuma
bawo an ka ɲɛfɔli ninnu bɛ taa sira minnu fɛ ni hakili tigɛkoba de ye an ka ɲɛnamayaw kɔnɔ bi. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogoya min na k'a fɔ an ka maakɔrɔw lasida la don o don u bɛ dɔgɔtɔrɔso la bana tɛ ban a tɛ ban. Ka sababu kɛ nin ɲɛsiranɲɛ ni siranɲɛkan minnu fɔlen don ka bɛn a ko ma. U bɛ u dɛsɛ ka fari yɛrɛ ka se k'a ka lamaga kɛ a cogoya la. A ɲɛfɔli la a bɛ farikolo lafiya di maakɔrɔw ma ani anw jeunes ma. O tuma nin kelen fana la a bɛ hakili ka sebagaya a b'an bila o kunko kan. Ka fɔ dɔrɔn k'aw fo k'aw bolokɔrɔ ta k'a fɔ ko ne ta ye folikan de ye dɔrɔn. Ayiwa. K'a fɔ ko aw ka sira yɔrɔ dɔ ma ta fɔ kuma la ni o ye k'a fɔ ko diinɛ ninnu bɛ se ka sɔrɔ min ani danfara bɔ ɲɔgɔn na. Ka d'a kan olu b'a yira k'a fɔ ko yiri de ye sɔrɔ min. K'a sɔrɔ fɛn kelen tɛ. Siga foyi t'o la. I b'a ye k'a fɔ ni mɔgɔ bɛ sunɔgɔ la i b'a sɔrɔ ale ni bɛ a la. Sunɔgɔ la ni bɛ a la. Nka i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko sɔrɔ min walima sɔrɔ min fa min bɛ n'a bɛ f'o ma ko jali degun n'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na. O de bɛ bɔ ka taa o la i b'a ye k'a fɔ n'ale tɛ farikolo la sobayaba yɛrɛ de bɛ ale ye ka tɛmɛ a farikololama kan. Siga foyi t'o la. O de la i b'a ye k'a fɔ sogo la i bɛ se ka ko dɔ kɛ sogo kɔnɔ i tɛ k'o kɛ kɛnɛ kan. O ye tiɲɛ. O la ale ni sɔrɔ min fɛn kelen tɛ o la n'o faamuna dɔrɔn i b'a ye caman b'a bɛ bɔ sira ma. O de la karamɔgɔ. I b'a ye bi i dalen bɛ se ka sigi sini ko i taara États-Unis. O dun b'a sɔrɔ i ma taa fɔlɔ mais o sini bɛ se i bɛ taa fana. O b'a yira de k'a fɔ i ye mun fɔ sebagayaba de bɛ Jani Kekun bolo walima Sɔlɔmi bolo sunɔgɔ tuma mun fana ye tɔnɔbɔta ye. Awɔ an b'i lamɛn. An bɛ kɛnɛ di natɔw ma komi kɛnɛmamɔgɔw caman bɛ se ka sɔrɔ kɛnɛ kan n bɛ dɔ sira la olu yɛrɛ k'aw fo k'a fɔ ko o tɛ. Baasi tɛ i Jakite. Jakite. Ayiwa ko dɔ bɛ kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ i ni tuma. Allo. Allo karamɔgɔ. Allo. I bila ka don sɔnni kɔ kana tigɛ. I kan kɔrɔta karamɔgɔ i k'i kumakan teliya wagati ka dɔgɔ. Allo an tulo b'i la. K'a to a ma. Anba. Ayiwa an b'i lamɛn. Jɔn don? Ayiwa an bɛ sira di an karamɔgɔ dɔ ma yan karamɔgɔ an b'i lamɛn. Ayiwa ale taara. Ko folikɛlaw ka sira di maketilaw ma walima fɛlɛlɛkɛbagaw minnu bɛ fɛ ka critique kɛ ou bien minnu bɛ fɛ ka commenter. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Min y'i bila ka don. Cheikh voilà karamɔgɔ an b'i lamɛn. Allo. Awɔ an tulo b'i la. Ayiwa ale taara an karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen. Kana bɔ a la sa bɛɛ la yen. Ayiwa an karamɔgɔ kelen bɛ se ka don 20 20 18 65 walima 71 27 47 29. Ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la i ni sɛnɛ an karamɔgɔ. I kumakan kɔrɔta. N ko
Awo. Awo. Aha. Awo. Awo. Aiwa ikurima. Aha. Aiwa. Ambe mɔgɔ kelen ta karamɔgɔ. Ka segi kuma bɔ kɔnɔ. Ka segi kuma bɔ kɔnɔ. An karamɔgɔ dɔ tun bɛ sira la a tigɛra. Awɔ. An b'a lajɛ n'ale sera ka don. N'ale ma se ka don an bɛ kuma kun don. Awɔ. Alisa akuloba ka kele mandi de la sa no ye bembaw molomaw geren kemetu aiwa an karamɔgɔ dɔ be karamɔgɔ an kulo b'i la aiwa baasi tɛ aiwa a b'a fɔ aiwa nin kelen ni tɛ sɛki nɔ ye nin ye ne yɛrɛ nɔ ye wala an bɛ welelikɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko Alisa b'a ka kele mandi de kɔnɔ n'o ye bɛnbaw mɔlɔmaw geren awɔ min bila ka don sisan ayiwa karamɔgɔ an b'i lamɛn an b'a min ye Mali silamɛw ka ko ye awɔ ni ye min ɲininka ne b'a fɔ ko hali ni u ka denŋani ma ka cogo la parce que a fɔra de ko numu bɛ balima silamɛ ka balima o ye fɔra jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ ko bɛɛ ye balima de ye jamana kɔnɔ maka dun tun ye jamana donba ye n'a ma ɲɛ ko olu ye kabini kɛ maka min ka fisa ni dugukolo fan bɛɛ ye ni kɛnɛya ko de kɛnɛya dan ye maka ta ye u bɛ denŋani de kɛ dɔrɔn e ɲɛ b'a la o y'a fura ye han ayiwa en tout cas an bɛna fɔ u k'a ko kɛ ten ni silamɛ bɛɛ su kɔni sera ka bɔ farafinna yan nɔ ka taa an yɛrɛ de bɛn'u dɛmɛ k'o pétition lancer voilà nka e dalen b'a la ko arabu ninnu bɛ sɔn ni farafin silamɛ ninnu su la yan ni farafin silamɛ min kɔni su taara yen u b'o don jɔnw don yɔrɔ de la dɛ bari jɔn ni hɔrɔn ayi dɛ jɔnw ka kaburu ni siga t'o la u bɛ se k'an ka Mali an bɛnbaw ka Mali an bɛnba donso ni somaw olu ka Mali sigilen u bɛ se k'o to an donso n'an somaw ni an faso ni bulonda mɔgɔw bolo wala ka taga Magan u natɔ la u ni kaburu dɔ mana yan donc o y'a ɲuman ye o y'a ɲuman ye i dan sɔgɔ ne ko ayiwa n bɛ fɔ o la an bɛ kuma la kuru ka da yan nɔ ka welelikɛla bɛɛ lajɛlen fɔ ko minnu ma donyɔrɔ sɔrɔ halisa émission nata in bɛ nin thème kelen in de kan o la k'u bɛ se ka bi dɔw ma se ka don o da bɔra ne yɛrɛ la ayiwa Sɛki n'a ka filaya bi ta in t'a nɔ ye fiyewu ayiwa i ka kuma kundon kumaw ayiwa karamɔgɔ i bɛ hakili to kɛlɛ dɛmɛni ko la siga t'a la bari golofinden bɛɛ mago bɛ nin kunnafoni na awɔ a kan ka se golofinden bɛɛ ma o la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ i t'a ɲɛdɔn de b'a k'u bila wali o bɛ se ka weleli kɛ ne yɛrɛ ka fɛrɛ tɛ la 71 27 47 29 71 27 47 29 ka bɔ kuma kɔnɔyɔrɔ la ko Yamandɔgɔ Hɔtɛp ayiwa o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu kuma k'an lajɛ kafa kɔkɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko ka an bɛn kɛndɛlen wɛrɛ tumaren 18 ka taa kun don tumaren 19
siga foyi t'a la ni dɛmɛw kɛra an bɛ se ka tumaren 2 ta wala walanda yɛrɛ bolofindenw mago bɛ walanda ɲɛnɛma min na a bɛɛ bɛ sɔrɔ tumaren 2 ɲɔgɔnna kɔnɔ o la ko k'an bɛn